إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kemampuan yang Allah berikan kepada kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, khatib akan membawakan satu judul khutbah, yaitu manfaat dan madarat media sosial. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, media sosial merupakan kendaraan tercepat untuk bisa mencapai tujuan, baik itu perkara dunia ataupun perkara akhirat. Kita adalah sopirnya media sosial yang mempunyai tujuan berbeda-beda, dengan waktu tempuh yang berbeda pula. Jaraknya boleh berbeda-beda, tapi satu kali klik kita akan sampai. Tujuan inilah manfaat yang harus kita akui, tetapi juga ada banyak madarat yang terdapat di dalamnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu perlu diteliti setiap huruf-huruf yang akan kita rangkaikan, kalimat demi kalimat yang akan kita utarakan. Gambar-gambar selfie, gambar-gambar yang tidak pantas dipertontonkan di media sosial, merusak moral anak-anak kita, merusak mental kaula muda, bahkan menghancurkan peradaban manusia, menghancurkan masa depan bangsa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, adapun manfaat dari media sosial tidak bisa kita pungkiri lagi, bahwa media sosial sangat menunjang aktivitas kita sehari-hari. Bahkan media sosial sanggup merubah peradaban dunia jika difungsikan sebagaimana mestinya, tergantung kita sebagai sopir pengendalinya, untuk mendulang amal soleh atau untuk mendulang dosa jariah. Karena di samping kemanfaatan media sosial, tentu ada banyak kemudaratan yang harus kita hindari. Berbagai dosa sekali di media sosial lebih dahsyat kerugiannya ketimbang di masyarakat biasa. Bayangkan jemaah, ada berapa juta manusia yang melihat dan mencontoh. Jika seandainya ini terjadi, dosa jariah akan mengalir sampai ke kuburan kita hingga menjelang hari kiamat, yaitu ketika turunnya kabut dukhan yang akan merusak semua bentuk peralatan, kendaraan ataupun persenjataan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang terpenting harus kita ingat ketika menggunakan media sosial. Yang pertama, hindari menyakiti perasaan orang lain, baik menghina, berdusta, mencela, menfitnah, membuka aib, merusak nama baik orang lain. Ini tentu sesuatu yang dapat merugikan kita jemaah sekalian. Dan yang kedua jemaah, hindari melakukan takbib, yaitu merusak hati wanita bersuami sehingga dia membenci suaminya, apalagi sampai minta cerai. Kalau ini sampai terjadi jemaah sekalian, kita tidak dianggap sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang ketiga jamaah, hindari menerima curhat dari istri orang lain kecuali jika kita sudah paham rambu-rambu Islam dan mampu memberikan solusi. Dan yang keempat, hindari membuang kuota untuk perkara yang sia-sia, apalagi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, yang kelima, hindari berbagi aurat. Jika ditonton, disimpan, dibagikan lagi sama orang lain terus dan terus, maka dosa jariah siap mengalir hingga akhir zaman. Na'udzubillahi min dzalik. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini. Semoga kita semua bisa memanfaatkan media sosial dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.